अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है हैप्पी हार्मोन्स। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन ऐसे हैं जब वो रिलीज हो रहे होते हैं तो हमें हैप्पीनेस यानी हमें खुशी का एहसास होता है। तो डिफरेंट हार्मोन्स हैं, लेकिन आज जो मैं बात करने जा रही हूँ जिस हार्मोन के बारे में वो है डोपामीन। तो डोपामीन जब हमारी बॉडी में रिलीज होता है तो हमें जो खुशी होती है, हमें एक मतलब कहने एक पुरसकून हम अपने आप को महसूस करते हैं। आज उस बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, जो डोपामीन है वो हमारी बॉडी का बहुत ही एक अहम हार्मोन है और मतलब ये डोपामीन हम अपनी बॉडी में कैसे रिलीज कर सकते हैं, उसकी मतलब डिफरेंट हम एक्टिविटीज़ हैं जो करके हम अपनी बॉडी में डोपामीन रिलीज कर सकते हैं। तो पहला जो काम है वो ये है कि एक तो अपनी बॉडी को आप मूव करें, मतलब एवरी डे मूव योर बॉडी। लाइक गो आउटसाइड। आप कहीं घर से बाहर जाकर कहीं अपने आप को मतलब कहीं पार्क में जाएं या लोगों से मिलें, या जैसे कि आप सिंपल वे में ये समझ लें कि जब कोरोना के दिन चल रहे थे, कोरोना वायरस के, तो उन दिनों क्या था, लॉकडाउन हो चुका हुआ था। लोगों का बाहर जाना, लोगों के साथ इंटरेक्शन करना बहुत हद तक लिमिटेड हो चुका था, जिसकी वजह से लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके थे। और आपने देखा है कि उन दिनों अमवात की रेशो भी बहुत ज़्यादा थी। और ये एक मेन चीज़ है कि जब हम गैदरिंग में होते हैं, लोगों के साथ मेलजोल थोड़ा बढ़ाते हैं, हम एक दूसरे की सुनते हैं, तो हमें काफ़ी हद तक अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। हम अपने आप को मेंटली रिलैक्स फील करते हैं। तो दूसरा जो काम है वो ये है कि मैक्सिमाइज टाइम स्पेंड इन द नेचर, यानी कुदरती चीज़ों की तरफ जो है वो आप अपना टाइम का जो स्पेंड ड्यूरेशन है वो ज़्यादा करें नेचर की तरफ। और तीसरा काम जो है वो है एक तो प्रे करना। प्रे डेफिनेटली ये वैसे भी एक रूहानी लिहाज से भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन भी बहुत सक्सेसफुल है इस मामले में कि हमारा डोपामीन जो है इससे रिलीज़ होता है। मेडिटेशन आप ये समझ लें कि जस्ट लाइक तख़य्युलाती दुनिया में चले जाना, अपने आप को आप रिलैक्स करके आप ये सोचें कि मतलब आप किसी ऐसी जगह पर हैं जो कि आपकी फेवरेट है, या फिर कोई ऐसी जगह जो आपको सूथिंग इफ़ेक्ट दे रही हो। जस्ट लाइक आप आंखें बंद करके कुछ देर के लिए ये रियलाइज़ करें कि आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आसपास ग्रीनरी है और आप नंगे पांव घास पर चल रहे हैं, तो सोचें आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सा इफ़ेक्ट आपको महसूस होगा। तो इस तरह मेडिटेशन से भी आप अपना डोपामिन रिलीज़ कर सकते हैं। और जो पांचवी चीज़ है वो ये है कि आप अपने गोल्स क्रिएट करें, यानी अपने दिन भर के कामों की लिस्ट बना लें और उनको सरंजाम दें। और एट द एंड यानी इवनिंग पे आप ये सोचें, आप ये देखें कि आपने कौन से काम किए और कौन से बहुत बखूबी सरंजाम दिए हैं। तो जब आपको अपना टारगेट, अपने गोल अचीव हुए हुए नज़र आएंगे तो तब भी आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी और उस दौरान भी आपका डोपामिन रिलीज़ हो रहा होगा। और जो मेन चीज़ ये है कि मतलब ट्राई समथिंग न्यू, एनीथिंग। मतलब कुछ भी आप नया कर सकते हैं। जैसे जस्ट लाइक मैं आपको अपनी छोटी सी एक है तो बिल्कुल आम सी मिसाल, मैं जो आयरन लेकर आई थी मैंने उस पर एक वीडियो बनाई। तो हालांकि जब मैं आयरन लेकर आई थी तब मैं इस नीयत से नहीं लेकर आई थी कि मैं इस पर कोई वीडियो बनाऊंगी, पर मैंने जब वो उस पर वीडियो बनाई उस दौरान डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि मैं अपनी एक लाई हुई चीज़ को अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रही हूँ। प्लस ये है कि माशाल्लाह आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मतलब मेरी खुशी में इजाफे का बाइस बनी है। तो आप भी कुछ ना कुछ ऐसा ट्राई करें जो आपको लग रहा हो कि वाकई ये मुझे करना चाहिए, और मतलब एनीथिंग एनीथिंग, ट्राई समथिंग न्यू। और एक और चीज़ ये है कि आप अपने आप को इंगेज करें इन हेल्दी एंड फन एक्टिविटीज़ में, और अपनी स्ट्रेस का जो लेवल है उसे एलिमिनेट करने की कोशिश करें। क्योंकि अपने आप को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जब इंगेज करेंगे आप, तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी। लाइक आप अपने हॉबीज़, आप अपने जो हैं आपके जो हॉबीज़ हैं उन्हें आप फुलफ़िल कर सकते हैं। जस्ट लाइक कुछ का हॉबी होता है कुछ लोगों का कि वो पेंटिंग्स करना पसंद करते हैं फ्री टाइमिंग में, या फिर कुछ लोग स्टिचिंग करना पसंद करते हैं, कुछ कुकिंग करना पसंद करते हैं। यानी कुछ भी ऐसे काम जो आपको खुशी दे आप वो करना शुरू करें, तो इससे भी आपका जो है वो डोपामिन रिलीज होगा।
اور مین چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کی فضول باتوں پر بالکل دھیان نہ دیں، اور ہم اپنی زندگی کے کئی سال یہی سوچنے میں گزار دیتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، اور اگلے کئی سالوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ تو کچھ سوچ ہی نہیں رہے تھے۔ تو لہٰذا لوگوں کی پرواہ کیے بغیر ہیلدی ایکٹیویٹیز میں آپ اپنے آپ کو انگیج کریں۔ اور تیسری جو اہم بات میں آپ سے ڈسکس کرنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ جو ڈوپامین ہے وہ ہمیں باڈی ویٹ ریڈیوس کرنے میں بھی ہماری ہیلپ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ جو پریشان رہتے ہیں ان کا جسم بھی ایب نارملی پھول جاتا ہے۔ مانا کہ کچھ لوگ دبلے ہو جاتے ہیں، پتلے ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں پہ جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ان کا جسم پھول جاتا ہے ٹینشن کی وجہ سے۔ تو جو ڈوپامین ہے وہ ریلیز جب ہوگا تو ہمیں ہمارا سٹریس لیول کم ہوگا اور ہم اپنے آپ کو خوش محسوس کریں گے، جس سے ہمارے ویٹ پر بھی آٹومیٹکلی اچھا ایفیکٹ پڑے گا۔ اور دوستو ایک اور بات یہ کہ مثبت سوچ رکھیں ہمیشہ، کیونکہ جو منفی سوچ ہوتی ہے اس سے بھی ہمارے جسم میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں وہ بھی قابل ذکر ہیں۔ اسی بارے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ کہ امریکہ میں ایک تحقیق کی گئی جس میں ایک آدمی کو جس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، تو ان لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس پر ایک تجربہ کیا جائے۔ تو انہوں نے اس آدمی کو بتایا کہ تمہیں ہم پھانسی کے ذریعے تمہاری موت نہیں ہوگی، ہم تمہیں پھانسی نہیں دیں گے، بلکہ اس کی بجائے تمہیں ایک کوبرا سانپ اس کے سامنے لایا گیا اور اس سے بتایا گیا کہ تمہیں اس سانپ سے ڈسوایا جائے گا جس سے تمہاری موت واقع ہوگی۔ تو اس کے سامنے جب سانپ لے کر آئے اور اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی، تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اس سانپ کو سائڈ پر کر دیا اور اس کو بجائے اس سانپ سے ڈسوانے کے انہوں نے 2 سیفٹی پنز، جسٹ جو ہے وہ 2 سیفٹی پنز جو تھی وہ اسے چبھوئی۔ تو اس کے وہ چبھونے سے، سیفٹی پن چبھانے سے اس کے جسم میں ایسا زہر پیدا ہوا جس سے کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب وہ زہر کیوں پیدا ہوا؟ زہر اس لیے پیدا ہوا کیونکہ اس کے ذہن میں ایک خوف تھا، ایک فکر تھا، جس کی وجہ سے اس کی باڈی میں وہ زہر جو ہے وہ ریلیز ہونا شروع ہو گیا اور اس سے اس کی موت ہو گئی، حالانکہ اسے سانپ سے نہیں ڈسوایا گیا۔ تو دوستو یہ ساری سٹوری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم اپنے اوپر کچھ ایسی سوچوں کو، ایسی پریشانیوں کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں جو کہ بالکل ہی ان نیسیسری ہوتی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اپنی زندگی کے تمام فیصلے آپ اللہ کے حوالے کر دیں اور مطمئن رہیں کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلے کریں گے وہ بالکل ٹھیک ہوں گے اور وہی صحیح ہوتے ہیں ایکچولی۔ تو آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو خوش رکھیں، اور خوش کس طرح رکھنا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ کچھ ایکٹیویٹیز شیئر کی ہیں کہ آپ ہیلدی ڈائٹ رکھ سکتے ہیں، اپنی ہیلدی فوڈ کھا کر اپنے آپ کو، اپنی ہیلتھ کو مینٹین رکھ سکتے ہیں، پرے کے ذریعے مینٹین رکھ سکتے ہیں، اپنے گول اچیو کر کے آپ اپنے آپ کو خوش رکھ سکتے ہیں، اپنی باڈی کو موو کر کے اور آؤٹ سائڈ جا کر اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں پر توجہ دیے بغیر آپ اپنے آپ کو ہیپی رکھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور آپ سب لوگوں کے پیار کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔